Without further ado, I would like to invite one of our distinguished guests, Mr. Imran Javed Gori, to please come on stage and share his expert views on this topic. Thank you, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ा अच्छा किया राबिया ने, मुझे डॉक्टर तनवीर नज़र आए, वेलकम। बड़ा अच्छा किया राबिया ने कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल होने दी और हमारे अशारे को जो है वो तौसीक कर दी कि ऐसा होने दे, बिकॉज़ यही एक प्रैक्टिकल इवेंट है, यही एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है रेगुलराइजेशन की। मेरी कोशिश होगी कि हम बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ जो साइकोलॉजी की हैं या बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के थ्योरिस्ट के नाम लेके आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की बजाय हम प्रैक्टिकल थिंग्स की तरफ ज़्यादा बात करें, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़्यादा बात करें, हम उस चीज़ को देखें कि हमारे इश्यूज़ एक्चुअली हैं क्या। पहली बात तो ये चीज़ है कि जैसे अभी राबिया ने तारफ़ भी हो गया कि बेटा है, तो इस रिश्ते से हमारा वो भांजा भी लगता है, भतीजा भी लगता है। सो मैं यहाँ आपसे एक बात के साथ इत्तफाक नहीं करूँगा कि माजी में जब हमारे बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, उस वक्त इमोशनल रेगुलराइजेशन नहीं थी, बल्कि आपको सच बताऊं वही रेगुलराइजेशन थी जिसने हम जैसे साइकोलॉजिस्ट को एक पिच फ्राहम की, एक फील्ड फ्राहम की, एक सोर्स फ्राहम किया, हमने एक्सट्रैक्ट किया चीज़ों को वहाँ से। नथिंग इन्वेंटेड। वो जो अगर आप एक किताब जिस पे आप सब फोकस्ड कर रहे हैं वो तो 1400 साल पुरानी है। आज हम समझते हैं कि जो शख्स इस वक्त जो है उस किताब के ऊपर मुकम्मल जामे तौर पर अगर अमल पैरा है तो हम उसे समझते हैं वो बेहतरीन शख्सियत है। तो वो तो 150 सदी से भी पुरानी, 1000 साल गुजर गए, 1500 साल गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद वी आर फोकस्ड अपॉन दैट। आप प्रेजेंटेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, बट मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये प्रेजेंटेशन है आपके लिए टेक अवे, सो दैट आप अपने साथ लेके जाइए। इसमें एक वीडियो भी है और प्रेजेंटेशन भी है। अगर मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन को पढ़ना होता तो वो कोई इतना बड़ा काम नहीं था। मेरी दरख्वास्त होगी अगर सेल फोन्स को हम साइलेंट कर लें, बिकॉज ये वाला स्टिमुलस जो है वो कम से कम हमें 2-3 मिनट तक तो जो है वो बिज़ी कर देगा, जब तक कि मेरी बात का स्टिमुलस आपको जो है वो दोबारा से सोचने पे लेके आए। बात ये चीज़ है, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हम थ्योरी की बात करने जा रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकबिलिटी की बात करने जा रहे हैं, तो लेट अस पहले हम डिवाइड कर लें कि एक 0 से लेके 7 साल का बच्चा, अजान हो गया था, मैं यही चाहता था, मुझे याद करवा दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊं कि इस पे बात करनी। सर मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प लेनी चाहूँगा। ये वाली जो बात है जो भी आपने मुझे कही कि अजान हो रही है तो हमें खामोश रहना चाहिए, ये आपको किस उम्र में पता चला था? ये हमें बचपन में कोई एज का ब्रैकेट होगा कि आया 1 से 7, 4-5 साल की उम्र में? वालिद साहब ने बताया, बता के किया था या वो खामोश हो जाते थे? आपने प्रैक्टिकली उनको ऐसा करते हुए देखा तो उसको अडॉप्ट किया? यानी बता के नहीं, आपने प्रैक्टिकली देखा? उन्होंने बताया भी। आप क्या समझते हैं कि आप पे ज्यादा असर बताने का हुआ था या देखने का हुआ था? प्रैक्टिकली देखने का हुआ था। तो माइंडेड जी, यह 2 चीजें सामने आई, एक तो 1 से 7 साल का ब्रैकेट और दूसरा फिजिकली देखना। यानी ये वो वक्त था जिस वक्त में इन्होंने प्रैक्टिकली उनको खामोश होते हुए देखा और इनको लगा कि ये कोई एक्टिविटी है, कोई ऐसी आवाज है जो बड़ी एक ऐसी रिस्पेक्टफुल सी आवाज है। मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि मुझे अगर ये रिस्पेक्ट ना कर रहे होते तो मुझे कानों को ग्रां गुजरती, सख्त लगती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई है इस आवाज में, लेकिन मुझे अभी नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि जब जैसे मेरे अब्बा चुप कर गए, जैसे मेरी अम्मा चुप कर गई और जैसे मेरी अम्मा ने फटाफट दुपट्टा सर पे ले लिया,
तो अगर मैं लड़की हूं तो मुझे दुपट्टा सर पे लेना है, क्यों लेना है ये नहीं मुझे पता। अब इस चीज का पता चलेगा जिस वक्त हम दूसरी ब्रैकेट में जाएंगे। जब हम 13 साल से ऊपर की ब्रैकेट पे जाएंगे उस वक्त पता चलेगा। अगर हम पहले 0 से 13 वाली ब्रैकेट में उसको बताना शुरू कर देंगे तो आप समझ लीजिए कि आप जाया कर रहे हैं, आप अपनी सेहंग भी जाया कर रहे हैं और आप बेसिकली एक गलत चीज फीड कर रहे हैं। बिकॉज वो तो एक्सप्रेशन फीड होने थे, एक ब्लैंक स्लेट, एक मदरबोर्ड, एक सादा सा कंप्यूटर जिसमें अभी कुछ भी नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है सिवाय सिस्टम फाइल्स के। वो सिस्टम फाइल्स जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक रैम की शक्ल में, हार्ड डिस्क की शक्ल में, एक CNS की शक्ल में, एंडोक्राइन सिस्टम की शक्ल में, वो एक बना के भेज दिया, एक ऑर्गन का असम्बल। नाउ यू आर फीडिंग। सो पहले जब हम फीड करते हैं तो क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर फीड करते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है, आपका माथा अगर सीधा सुकड़ता है तो बच्चे को पता चलना चाहिए कि ये मेरी माँ इस वक्त थोड़ा सा गुस्से में है, ये मैंने लर्न कराना है उसको। अगर मेरा माथा हॉरिजेंटली सुकड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को ये पता चले, अच्छा जब मैं सोच रहा हूँ ना या सामने वाला सोच रहा है तो मुझे पता चल जाए ये गुस्से वाले एक्सप्रेशन नहीं है, ये सोचने वाली एक्सप्रेशन है। एंड द सेकेंड वन, वही फोरहेड है। उसी फोरहेड को अगर वो वाइडर और बड़ी ब्राइट हो जाती, कोई ग्लो स्लो नहीं लगाया हुआ, लेकिन जैसे ही आप हंसे ये वाइडर हो गई। सो ये 3 एक्सप्रेशन मैंने उसको ये वाले दे दिए। खौफ आया तो ये वाली जगह सुकड़ गई। बच्चा वहां से चला है, उसने सिर्फ अपने बाप के साथ आंख मिलाई है, उसके पास और कोई ऐसा सिग्नल नहीं था। उस आंख मिलाने में उसने ये नहीं कहा कि मैं आ जाऊं, उसने कहा मैं आ रहा हूं। जब दिस इज द डिफरेंस, बिकॉज उसकी एज क्या है 4, इसका मतलब यह है कि वो फर्स्ट ब्रैकेट में है, अब वो सेंसरी में है। जब एक चीज है ही अभी सेंसस के जिम्मे में, सेंसस परसीव करनी है उसने, जो अभी आप सॉफ्टवेयर फीड करते जा रहे हो, अभी आप उसके अंदर जो वर्किंग फाइल्स हैं वो नहीं आएंगी। आप क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीड किए बगैर कोई वर्ड की फाइल जनरेट कर सकते हैं? आप कोई इनपेज की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ऑफिस की कोई भी एक्सेसरीज, मैं वो एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं जिसको प्रैक्टिकली हम चुके कर रहे होते हैं। आपके पास 2 टेलीफोन मौजूद हैं, एंड्रॉयड भी और आईफोन भी, तो क्या आप एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने के बगैर उसके अंदर जाके वर्किंग कर सकते? नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से 7 साल के बीच में हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने। कौन कौन से? भाई कुछ लोग हैं जिन्होंने मोबाइल के अंदर वीडियो गेम्स रखनी है तो वो गेम्स इंस्टॉल कर लेंगे। कुछ लोग हैं जिन्होंने, जैसे सर ने कहा कि जी हमारा घराना तो मजहबी है, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने वो जो टाइटल है वो वाला सॉफ्टवेयर जो है वो उनके घर में, उनके मोबाइल पे, उनके CNS पे इंस्टॉल हुआ, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई, तो आज वो टाइटल दे रहे हैं कि मेरी मेन एप्लीकेशन वो है। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे भाई मेरा सबसे ज्यादा यूज जो है वो व्हाट्सएप है। सो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप व्हाट्सएप करते हैं तो फिर एट दैट टाइम आप उसके सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल करते हैं तो अगर कोई बैकअप पे कोई चीज नहीं है तो वो वेरी फर्स्ट इनिशियल बिल्डिंग है उसकी, उसके बैकअप पे वही आएगा जो आपने इससे पहले किया हुआ है। अब डिपेंड क्या कर रहा है, हमारे यहां मसाइल खड़े किस जगह पे हो रहे हैं। मेरा बच्चा बहुत जज्बाती है, भाई ये तो मैंने डायग्नोसिस दिए हैं। वो क्यों जज्बाती है? अच्छा जज्बातियत में क्या है, रूठ के बैठ जाता है, ओहो, मीनिंग देयर बाय ये लैकिंग आपकी है, आपके बच्चे की नहीं है। बिकॉज आपने उसके रूठ के बैठना उसने सीखा है आपके घर में से, आप में से किसी से। अगर उस रूठने के वोकेबलरी, उस एक्सप्रेशन की आपने उसको फीड कर दी होती तो वो प्रैक्टिकली बता रहा होता अपने उसी एक्सप्रेशन को जो कि सुप्रेस होकर डिप्रेशन की तरफ जाएगा, तो अपने इजहार नहीं कर पाएगा। अब
ایک بچہ ہے, اس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, اس نے کہاں سے لینا؟ جیسے اس بچے نے 2 گاڑیوں کی بات کی, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ السلام علیکم کا, اس نے فوراً جواب دیا, نگیٹ کیا, نو میں نے تو گاڑیوں کی بات کرنی. تو مطلب کیا ہے؟ اس کو اس وقت اس بات کا کچھ نہیں پتا کہ میاں یہ جو تم نے السلام علیکم سے انکار کیا ہے نا, فتویٰ لگ سکتا ہے. اس کو نہیں اس چیز سے کوئی بھی بات. اس کو اخلاقیات نام کی چیز کا یہاں 1 سے 7 سال اور 1 سے 13 سال دونوں ایگزامپلز موجود ہیں. تو اگر وہ کوئی بہت زیادہ ان ایجوکیٹڈ ایریا تو اس میں 13 سال ہے, اور جو ہمارے ایجوکیٹڈ ایریاز ہیں ان میں 1 سے 7 سال ہے. تو بھائی 1 سے 7 سال میں اس کو کوئی جنت دوزخ کی پرواہ نہیں ہے, اس کو آپ کے ساتھ کاپی کر رہے ہیں آپ کو. سو اف یو وانٹ کہ میں نے اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی عادات بلڈ کرنی ہے, تو سب سے پہلے بھائی وہ سافٹ ویئر تو فیڈ کریں. اب وہ سافٹ ویئر فیڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ صبح کے وقت میں خود 11 بجے اٹھتے ہیں نا, تو مت یقین رکھیے کہ آپ کا بچہ وقت پہ اٹھ جائے گا, بیکاز آپ فیڈ غلط کر رہے ہیں. اگر آپ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ وہ ہیلدی فوڈ انٹیک نہیں کر رہے, تو مائنڈ اٹ, آپ بھی اپنے بچے کو قطعاً یہ تربیت نہیں دے رہے کہ وہ ہیلدی فوڈ کو انجوائے کرے. آپ اگر اپنے بچے کو غصے کی حالت میں, جس وقت وہ غصے میں ہے, اس کو نارملائز کرنے کی بجائے آپ اتھارٹیٹیو وے میں اس کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ افینڈ کر رہے ہیں. بیکاز یہ زبردستی نہیں ہے. یکدم آپ 2-3 فائلیں اگر کھول لیں گے تو اس کی ریم چوک کر جائے گی, اس کا سافٹ ویئر کبھی سپورٹ نہیں کرے گا. آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس بچے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ اگر میاں اور بیوی, وہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اور خصوصاً پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے, اس دن گھر میں ایک پیدائش نہیں ہوتی, اس دن گھر میں 2 پیدائش ہوتی ہیں, ایک بچہ اور ایک ماں. اچھا اب انفارچون کیا, دونوں انٹرینڈ ہیں. وہ ماں ہے, اس کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے, بیکاز وہ تو بیوی تھی, اس سے پہلے بیٹی تھی. حادثاتی طور پر جب وہ بیٹی تھی تب بھی ماں نے اس کو نہیں بتایا بیوی کیسے بننا ہے. جب وہ بیوی بنی تو اب اس کے پاس سورس نہیں ہے, اب اس کو پتا نہیں ہے کہ میں نے ماں کیسے بننا ہے. سو دونوں اب اپنے اسی اناڑی پن کے اندر جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. سو اس میں 2 برتھ ہوئی. اب یہاں پر وہی بچی جو ہے, بہت ساری سوسائٹیز میں ہم نے دیکھا کہ جب ماں بنتی ہے تو سمجھدار مائیں اپنی بیٹی کو ماں بناتی ہیں, سمجھدار مائیں بتاتی ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج کے اس جگہ پر موجود کچھ بچیاں بھی ہیں اور کچھ مرد حضرات بھی ہیں. یہ میں نے بچیاں اس لیے کہا ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے لڑکیوں کو خواتین کہنے سے. سو اس لیے میں نے بچیاں اور میں لڑکیوں تک محدود رہوں گا. لیکن یہ وہ ایک جگہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں. یہاں اب ایک نئی کلاس روم بن گیا, اس میں ایک ماں کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, ایک بچے کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے. اب ماں اگر اس عرصے کے درمیان میں سٹریس میں ہے, پریشر میں ہے, اور وہ ویسا ہی ایکٹ اپنے بچے کے ساتھ کرتی, اب بچہ رات کو سو نہیں رہا, تو وہاں ہسبینڈ کیا کہتے ہیں, اس کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے جاؤ. سو مائنڈ اٹ, یہ جملہ یاد رکھیے گا, 13 سال کے بعد آپ کو سننا ہے, کیونکہ جب آپ کو تکلیف ہونی ہے تو اس وقت آپ ہی کا جیا ہوا جملہ اس نے ریپیٹ کرنا ہے. ماما, بیگم, یہ ابا کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ, مجھے نیند کرنی ہے. وہی جملہ جو آپ نے کہا تھا, وہی جملہ اب اس نے ریپیٹ کیا ہے. دا سملر وے, جس طرح آپ اپنی بیوی کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں, آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جس وقت آپ کا بیٹا شادی شدہ ہوگا ویسا ہی بہیو کرے گا. یہ ہم نے ایسے نہیں پرانی روایات سنی کہ اگر آپ والدین کا نافرمان ہے تو بڑا ہو کے بھائی اپنی اولاد سے فرمانبرداری کی توقع بس ہے نہ رکھے, وہ نہیں ہونی. دوبارہ سے ٹاپک کی طرف آتے, وقت چونکہ کم ہے, وہ بار بار گھڑی دیکھتا رہا, دانش میں اختصار نہ کرتا تو اور کیا کرتا. غلطی سے کہتے ہیں سائیکالوجسٹ شاعر ہونا بھی نہیں چاہیے نا.
لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور عرض کرنی چاہوں گا، اسٹیپ اپ کیجئے اور اپنے بچوں کو، یو آر دا ٹرینرز. ایک ماں، ایک بھائی، ایک باپ، ایک اسی طرح سے چاچا، ماما، تایا، سب اپنے کریکٹر کے اندر جو ہے وہ فارمیشن آف ایٹیٹیوڈ کر رہے ہیں. بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بیہیویئر ان بلٹ چیز ہے، ایٹیٹیوڈ ہمارا ری ایکشن ہے، اور ہم ان بلٹ چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ری ایکشن کو درست نہیں کرتے. سو مائنڈ اٹ فوکسڈ آن دا ری ایکشن. اور اب 1 سے 7 سال کا جو بچہ ہے اس کو ویکیبلری سکھائیں. اور وہ ویکیبلری کیا ہے؟ اس نے جو فیلنگز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بچے کو یہ معلوم ہوتا اور میں نے سکھایا ہوتا کہ آپ لیفٹیز ہیں یا رائٹ ہینڈ ہیں، اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو ٹوتھ برش جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے، تو وہ غصہ کرنے کی بجائے کہہ دیتا کہ جی مجھے تو لیفٹ ہینڈ میں چاہیے. اب اس کے پاس چونکہ یہ ووکیبلری اتنی سی نہیں تھی، یہ جملہ فیڈ نہیں کیا تھا ہم نے، جس کی وجہ سے اب اس کے پاس کیا رہا کہ چونکہ نگیٹ ہوا ہے، اس کی جو فیلنگز ہیں وہ ہرٹ ہوئی ہیں، تو اب اس نے کیا کیا، اس کے پاس صرف ایک چیز پھر بچی تھی کہ وہ غصہ دکھاتا. نو اٹ ڈیپینڈ اپون اس کہ ہم ایکسپریشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اسے یا اظہار کی طرف لے کے جانا ہے. وہ ایکسپریسو ہو کس طرح سے؟ بائلنگولی. وہ یہ آپ سے کہہ دے کہ ماما مجھے دودھ چاہیے. اب بہن مار رہی ہے، بھائی شکایت لے کے آیا ہے، 2 بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے. میرے پارٹیسپینٹ میں کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں ابھی کوئی ہفتے میں کوئی ایک واقعہ پیش آیا ہو کسی کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ آیا، حالانکہ ٹرینر ہیں خود. اچھا تو کیا واقعہ تھا جی؟ ہم سے شیئر کیجئے. بچے میرے نہیں ہیں، بھائی کے بچے ہیں. اچھا. اور آج میں اسی لیے آئی ہوں. ہاں. بس میں بہت سی چیزیں سمجھنا چاہتی ہوں. چلیے آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے وہ بات. ایک پرائمری بات کہ جو 14 سال کی بہن ہے، بچی ہے، اس کا بھائی ہے 11 سال. اور گھر میں ایک ننا منا مہمان آ چکا ہے 10 مہینے. تو وہ ایک کرائسس تو ہو ہی رہا ہے. اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو 14 ایئر اولڈ ہیں وہ اس وقت اردو میں او لیولز میں ہے. کمرہ شیئر ہوتا ہے بہن بھائی کا، بند کر رہے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو بہن ہے وہ اپنے کلاس فیلو سے جب بات کرتی ہیں کچھ لفظوں کا چناؤ جو کہ ہمارے گھر میں اجازت نہیں ہے، the F word and the other word, SH and everything. تو اس طرح کے ورڈز وہ کانورسیشن میں یوز کرتی ہیں. جو 11 سال والا ہے وہ کون جاتا ہے، ماما آپ بھی یہ یوز کر رہی ہیں. ابھی بھی جب میں آنے لگی تھی کوئی نیچے آئے اسٹیڈیم سے، وہ دیکھیں وہ یہ والے ورڈز بول رہی ہے. میں کہا اچھا میں اس کو دیکھتی ہوں، ابھی آپ لوگ چاہیے تیار ہو کے آپ جہاں جانا آپ جائیں، میں آ کے بات کرتی ہوں. تو یہ ریگولر پرابلم ہے، ہر تھوڑی دیر بعد چگلی ہو رہی ہوتی ہے، شکایت لگ رہی ہوتی ہے. جو 11 سال والا ہے وہ اس چیز سے بہت اپسیٹ ہے کہ گھر میں جو نیا مہمان آیا اس کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں کیا گیا تھا. تو وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، وہ اس بچے کو ویلیو بھی نہیں کرتا، اس کو ٹیک آف کرنے کی کوشش کرے گا، یا وہ گیمز اتنی لاؤڈ کھیلے گا، یا وہ کی بورڈ کو یوز ایسے کرے گا کہ کمرے میں کوئی سو نہیں سکے. سو وہ بچوں کا کمرہ ہے، لیکن اس وقت یہ روز کا ایک ہے. اور 3 بجے آ کر دونوں نے کمرے پہ لڑائی کرنی ہے، میرے کپڑے، دروازہ کھولو، باتھ روم بند. میں آج آپ سے یہ بھی سمجھنے آئی کہ خدا کا واسطہ ہیلپ کرتے ہیں، بیکاز میں اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہوں. 2 ایشو ہیں آپ کے. پہلا ایشو یہ ہے کہ وہ بچہ جو گفتگو کرتا ہے اپنے موبائل فون پہ یا کرتی ہے، جینڈر یہاں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے ہم. پہلا ایشو تو یہ ہے کہ وہ جو گفتگو اس کمرے میں ہو رہی ہے وہ بچہ اس گفتگو کو لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جا کے اس کو ایک بلیم سٹوری بناتا ہے اور بتا رہا ہے کہ جی ایسا ہو رہا ہے. ایک ایشو تو یہ ہے، اٹ از اے ویری کرونک ایشو. اینڈ دا سیکنڈ ون کہ وہ بچہ جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کر پا رہا چھوٹے بیبی کو. ایگزیکٹلی دس از دا ایشو. اور 2 بچے آپ کے پاس ایسے ہیں جو اپر ایج میں ہیں، یعنی ایک فرسٹ بریکٹ کے بارڈر پر ہے اور دوسرا جو سیکنڈ بریکٹ ہے اس کے بارڈر پر ہے. ایسا ہی ہے. اور جو نیا ہے وہ تو ابھی ہے ہی لوئسٹ بارڈر میں نا. کوئی ہے یہاں پر موجود جو اس کا حل بتائے؟ اتنے والدین بیٹھے ہیں، پریکٹیکل لوگ بیٹھے ہیں. چلیے ایسا کیجئے، کسی کے پاس پہلے مسئلے کا حل ہے؟
डॉक्टर साहब आप तो इतनी बड़ी रिनाउंड गायनाकोलॉजिस्ट हैं, कितनी माओं से आपकी मुलाकात होती है, तो आपके जहन में क्या आइडिया है? मेरे ख्याल में तो if we talk to the girl and find out कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. There is a problem in that youngster that she's having a problem with her Gustavu because she's hearing it from not only the phone, it must be some other places as well. Maybe it's coming from the house, it's coming from the servants, it's coming from the neighbors, it's maybe coming from the class or the chowkidar or the driver. You know, she's getting this input from where? What is her problem? Why is she like this? I would like to relate to that girl first who is having the problem and then go on to the others. डॉक्टर साहब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं, डायग्नोसिस से निकलते हैं. डायग्नोसिस हो गए, वो उन्होंने जिन्होंने बताया, वैसे भी हमारी कम्युनिटी चलती सेल्फ डायग्नोसिस पे है. हम कौन सा डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे बिलीव करने वाले लोग हैं? हम खुद कहते हैं मेरे सर में दर्द है पैनाडोल दे दें, तो डायग्नोसिस हम खुद करते हैं, लेकिन वो उन्होंने करेक्ट डायग्नोसिस दे दिए हुए. मैं बेसिकली ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाह रहा हूँ, सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ. डॉक्टर तनवीर आप क्या बताएंगे? पहले मसले की तरफ, हम पहले मसले को हल करना चाहते हैं. मैं आप लोगों को इन्वॉल्व इसलिए भी कर रहा हूँ, इंटरएक्टिव सेक्शन है, मैं कोई यहाँ पे बहुत बड़ा कोई अलामा नहीं हूँ, और मैं चाहूँगा कि हमारे मसाइल प्रैक्टिकल तरीके से हल हों. जी. अगर तो हम ये बात करें कि हमारे मुआशरे की सोच के मुताबिक बात करें तो उनका कमरा जो है एक नया ऊपर बना देना चाहिए या उनको रेंट पे शिफ्ट कर देना चाहिए. लेकिन अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअली तौर के ऊपर तो फिर तो हमें उनकी साइकी को पहले समझना है और जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी चीज़ों को देखना है. सर अगर मेरे जैसा नकम्मा सा बंदा नहीं जानता भाई साइकोलॉजी को, ना कोई पास में साइकोलॉजिस्ट मौजूद, तो कौन समझाएगा? पैसे हमारे पास नहीं है, घर कैसे ऊपर बना ले? उनके घर के अंदर ही बेसिकली साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं. हमारे यहाँ तो आप मसला बोलें तो उसके हल निकालने वाले पहले मौजूद होते हैं. वो हुक्म है, वो तो सभी डॉक्टर्स हैं, कोई आपको भी मशवरा दे देंगे कि सर जाके ये वाली दवाई लें आप ठीक हो जाएंगे. तो मैं ये बात कहनी चाह रहा हूँ प्रैक्टिकली, ना तो मेरे पास फाइनेंसेस है कि मैं घर बनाऊं, ना मेरे पास इस वक्त ऐसी कोई सोर्स अवेलेबल है कि मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं, बट मुझे तो सोल्यूशन अपनी उसी बाउंड्री उसी बजट में है. जी जी बिल्कुल, मैं पहले ही जान चुका हूं कि आपका जवाब जो है आपकी ग्लो से निकल रहा है. अच्छा जी तनवीर. इसमें ये हो सकता है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना करें. लेकिन अभी भी प्रैक्टिकल हल नहीं निकला. आप क्या कहती हैं मैडम? मैं निगेट नहीं कर रहा आपकी बात को, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन बट नॉट द सोल्यूशन. यस मैम. वालेकुम सलाम. मेरे ख्याल में हमें बच्चे के साथ जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप जो है उसको कम करना चाहिए. दोनों की बातों को सुन के उनके साथ एक गैप है कम्युनिकेशन गैप उसको कम करेंगे तो भी ये कैसे ये तो डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट की तरफ है. ट्रीटमेंट ये है कि उनकी देखिए शिकायत जो होती है ना, एक बच्चे की शिकायत है दूसरे की शिकायत है, उसको टाइम देना जरूरी होता है, उनको सुनना जरूरी होता है. बच्चे कहते हैं कि हमें सुने, हम सुनते हैं तो उनको इंटरनली सेटिस्फेक्शन होती है. जब वो सेटिस्फेक्शन होती है तो कहते हैं सी मैंने बात की मेरी सुनी, तो बच्ची दूसरी भी उसकी भी सुनी, तो फिर उनका आपस में सोल्यूशन ये है कि आप एक दूसरे में मुफाहमती जो बात होती है उसको, यानी आप ये सेकंड करते हैं कि वो बच्ची जो है वो अगर टेलीफोन पे बात कर रही है, हम जरा बच्चे को कायल कर रहे हैं कि वो शिकायत ना लगाए, दोनों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग कर दें कि बात होती है होती रहे, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम शिकायत मत लगाओ. शिकायत की बात नहीं है, बात ये उनमें इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो जाना चाहिए जब आपस में एक दूसरे के साथ हम भी कम्युनिकेट करवाते हैं तो उसमें उसके मसले के हल के लिए उनको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो जाती है, तो वो शिकायत की बजाय एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं. अच्छा बात चूंकि थोड़ी सी लंबी हो रही, इसका बड़ा एक सिंपल सा हल है. जो बच्चा शिकायत लगा रहा है ना, माइंड इट, अभी उसके जहन में इसके गुड और बैड का कॉन्सेप्ट मौजूद है, यानी वो ये समझ रहा है कि ये जो बात की जा रही है, जो मेरी बहन बात गुफ्तगू करती है, उसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि उसने अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी टीचर से कहीं ना कहीं से परसीव किए हैं ना कि BF का वर्ड जो है ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हमें ये लॉस तो नहीं करना ना, कि एक अच्छी चीज़ उस बच्चे के वोकैबुलरी में मौजूद है, ये लॉस तो ना करें. अब इसका मतलब इसको साइड पे कर दें. अब बच्ची का मामला है,
سب سے پہلی بات تو یہ چیز ہے کہ اس بچی کو, جو میری رائے ہے, اس سے اختلاف ممکن ہے کہ وہ فون جو ہے, وہ پرسنل گفتگو جو ہے وہ ان بچوں کے سامنے نہیں کرے گی. ہم اس بچی کو صرف اتنی سی بات پہ اگر قائل کرتے تو اس کا میں سیکنڈ سٹیپ بھی بتاتا ہوں. بیکاز آپ نے اس سے اگر اسٹریٹ وے جا کے اس کو منع کریں گے تو وہ کبھی منع نہیں ہوگی, وہ افینڈ ہوگی. ہم نے سب سے پہلا سٹیپ, پہلا بیریئر جو ہے اس کو عبور کرنا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہم اس کو اس بات پہ قائل کر لیں کہ وہ اپنی بات چیت گفتگو اکیلے میں کیا کریں. دیکھو نا, تم میچور ہو اور بعض کا آپ ایسے ورڈ بول جاتے ہو, ہمیں تو پتہ ہے ہماری بچی کا, ہمیں تو پتہ ہے کہ ہماری بچی جو ہے اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے, دوست ہوتے ہیں, آپ ایسی گفتگو کر لیتے ہو, لیکن ابھی وہ تو چھوٹا ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی. سو اس لیے نا آپ کوشش کیا کرو کہ الگ سے, بٹ اب اس پہ ایک کیمرہ آپ کا لگنا ہے. اب سیکنڈ سیشن اس کے ساتھ جس وقت ہونا ہے, ایٹ دیٹ ٹائم اب آپ گڈ اور بیڈ کی طرف آئیں گے. ایٹ دیٹ ٹائم اب آپ اس کو سوسائٹی کے جو نارمس ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے. اب آپ کانسیکوینسز بتائیں گے, لیکن اکیلے نہیں. یہ تو ہو گئی پہلے والا ایشو. آر یو سیٹسفائڈ ٹو سم وٹ؟ سیکنڈ ون پہ آتے ہیں. سیکنڈ ون کیا ہے کہ جو بڑا بیبی سیکنڈ بریکٹ والا ہے, اب وہ فرسٹ ون کو اڈاپٹ نہیں کر رہا. خوش قسمتی سے نا آپ کے گھر کے اندر ایگزامپل موجود ہے. وہ کیا ہے, بھائی بڑا ہے, بہن چھوٹی ہے, اور پھر بچہ چھوٹا ہے. بہن بڑی ہے, بھائی چھوٹا ہے, اور پھر اس کے بعد. اب آپ اس بہن سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ آیا تھا تو پھر کیسے تم نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا, اس کے ساتھ تو کھیلتی تھی, اس کے ساتھ تو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ محبت کرتے تھے, اور لوگوں کو بھی بتاتی تھی میرا بھائی ہے, میرا ایک چھوٹا بھائی ہے. تو دیکھو جیسے وہ آیا تھا نا, صرف اور صرف عرصے کا گیپ ہے, ویسے ہی وہ آیا ہے. ہاں, why not? The 11-year-old boy is not accepting the 10-month-old baby. It's the brother not accepting. یہ اور زیادہ اچھی بات ہے. And the brother and sister earlier were thick as thieves and they love each other. جیسے وہ teenager کی طرف گئے ہیں, they hate each other. وہ ایک الگ اسٹوری ہے, وہ ہم مینج کریں. سیکنڈ یہاں ایک صفائی نہیں دینا چاہوں گی, بٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. جو بچی ہے ہمارے گھر میں, جی جانور ہے نا, کتا بڑا, ہمارے گھر میں وہ بھی نہیں بولا جاتا. پاپا سے چلا, ہم سے چلا, بچوں میں آئے. ہمارے گھر میں گالی گلوچ باقی چیزیں الاؤڈ ہی نہیں. اسکول میں جو سن رہی ہے اور جو گانوں میں انگلش میں سنتی ہے, she has to repeat because اس میں socially included. ویسے بہت انٹروورٹ ہے, تو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو آج آنے کی ایک وجہ ایگزیکٹلی. دیکھیے آپ اس کی یہی والی جو بات جو ان دونوں کے درمیان باؤنڈنگ تھی, آپ ایگزیکٹلی اسی چیز کو لے کر ہی آپ ایک پازیٹیو کاؤنسلنگ اس کی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اب وہ سیکنڈ بریکٹ میں ہے. ہم نے چونکہ جو غلطی فرسٹ بریکٹ میں کی کہ ان لوگوں کو وہ ویکیبولری نہیں دی, وہ موشنز نہیں دیے, وہ سافٹ ویئر فیڈ نہیں کیے ایک دوسرے سے ساتھ محبت کے, پیار کے. بیکاز بڑی سمپل سی بات ہے, اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف پراپرٹی کا کیس کرتا ہے نا, تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنے دونوں بچوں سے توقع نہ کریں کہ وہ بعد میں محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں گے. اولاد کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. بیکاز آپ اگر خود اپنے بھائی سے محبت کر رہے ہیں نا, ایک ماں اپنے بھائی سے محبت کر رہی ہے, تو بہن جو ہے وہ پریکٹیکلی وہاں سے ایگزامپل لے گی کہ میری ماں جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ پیار کرتی ہے, میں اسی چیز کو جو ہے وہ میں ڈیٹو میں لے کے جاؤں. بٹ اب چونکہ وہ دونوں بچے سیکنڈ کیڈر میں جا چکے, اب ہمیں دونوں کو فرسٹ آف آل کہتے ہیں کہ if you want to the second one agreeable, be agreeable. ہمیں سب سے پہلے ان کو درست قرار دینا ہوگا اور دونوں کو دینا ہوگا, لیکن پھر دونوں کے ساتھ الگ الگ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی, اور پھر دونوں کو بٹھا کے تیسرا سیشن کرنا ہوگا کہ جس کے بعد یہ ایشو ریزالو ہوں گے. اسی طرح وہ جو چھوٹا بیبی ہے, پہلے جب آپ بڑے کو یہ بات ایگری کروا دیں گے کہ میاں آپ کے اوپر بھی یہ obligation ہوئی ہے کہ آپ کو بھی تسلیم کیا گیا تھا, سو آپ کو اس کو بھی کرنا ہے. لیکن ہمیں اس کو ایشو نہیں بنانا, اس کو محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اور ایکسیپٹ کر کے. بیکاز
दुनिया में मैं आपसे साफ लफ्जों में कहूंगा, आपकी सोसाइटी ऐसी है कि हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई एक एडिक्ट होगा, कोई ना कोई एक सिगरेट नोश होगा, कोई ना कोई एक जॉब से भागा हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसा मॉरल इशू होगा किसी ना किसी पर्सन में जिसको हम जानते हैं। याद रखिएगा, उनको घर से निकाल देना, उसको अलग कर देना, ये सोल्यूशन नहीं है। उससे अनकंडीशनल मोहब्बत जो है ये सोल्यूशन है। अगर कोई चीज उस सेकंड कैडर और थर्ड कैडर के थर्ड ब्रैकेट के बच्चे को बदल सकती है तो वो अनकंडीशनल मोहब्बत है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप जब उससे इतना प्यार करें कि वो आपकी मोहब्बत में उस लेवल पर पहुंचे कि फिर आप जो कहें वो माने, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। ये वेरी सिंपली बात करूं। अच्छा, अब थोड़ी सी स्लाइड आगे चलाइएगा जी, जहां में पेरेंट्स और टीचर्स के इश्यूज हैं। बाकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो सिर्फ पढ़ने लिखने की हद तक है, ये बताने के लिए कि हमें पता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये मुझे लगता है आपने अलीना वाली खोल दी, नहीं ठीक है, यही वाली। अच्छा, यहां ना एक थोड़ी सी बात को जहन में रखिएगा। हमारे यहां 3-4 कम्युनिटीज हैं, बच्चा, सोसाइटी, पेरेंट्स और टीचर। ये 4 लोगों का एक सर्कल बन रहा है, इसी के अंदर घूमना है उसने। कभी टीचर पहले आ जाएगा, कभी बच्चा पहले आ जाएगा, और कभी सोसाइटी पहले आ जाएगी। 1 से 7 साल में तो सोसाइटी की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। ये आप कहेंगे कि इसका मतलब आप बच्चे को नॉन सोशल बना रहे हैं, नहीं। उसकी सोसाइटी, उसका सोशल जो ब्रैकेट है, उसका जो सोशल गैदरिंग है, वो आपकी फैमिली है और उसके क्लासमेट्स हैं। ये है पहली ब्रैकेट, और ये भी वही 1 से 7 साल की उम्र तक की। और फिर उसके बाद अगली ब्रैकेट में अब उसको फ्रेंड्स मिलने, जिस वक्त वो सेकेंडरी और प्राइमरी क्रॉस कर जाता है, अब उसको वो कम्युनिटी मिलती है, वो सोसाइटी मिलती है जहां से उसने चीज़ों को लर्न करना है। यहाँ याद रखिएगा, टाइम चूंकि बहुत शॉर्ट है, बड़ा कुछ है, मैं डिफ्रैग नहीं कर पा रहा कि कहाँ से क्या बात करूँ। एक चीज़ बड़ी वैल्यूएबल है, आपका बच्चा अनआंसरेबल नहीं रहना चाहिए। हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ा मसला यहां क्रिएट हो रहा है। मेरा बच्चा एक सवाल करता है, खा वो दीन से रिलेटेड है, खा वो मुआशरे से रिलेटेड है, खा वो बॉडी एनाटॉमी से रिलेटेड है, खा वो आज के एआई से रिलेटेड है, वो चैट जीपीटी से रिलेटेड है, या वट एवर एल्स, वो सियासत से रिलेटेड है। ये याद रखिएगा कि अगर आपने उसको दुरुस्त जवाब नहीं दिया या उसकी तशफ़ी वाला जवाब नहीं दिया, तो वो बच्चा वहां से परसीव करेगा, वहां से चीज़ों को लेगा जो नेगेटिव होगी, और वो सोसाइटी में नेगेटिव चीज़ अपील बहुत जल्दी करती, इसलिए वो दोबारा में आप उसको रेमेडी उसकी मुमकिन नहीं है। सो अब हम क्या करें? सवाल पूछा है बच्चे ने, आप ये कर लीजिए कि बेटा ये वाला सवाल जरा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस वक्त जो है वो मैं शायद काबिल तशफ़ी जवाब नहीं दे सकती। आप ऐसे करो कि आप भी गूगल पे सर्च करो, मैं भी करती हूँ या मैं भी करता हूँ, और आप ये सवाल मुझे सेंड कर दो। अब वो सवाल आपके पास आ गया। अब जब उस बच्चे ने जवाब ढूंढ लिए तो माइंड इट, वो जवाब अकेले में मत सुने, फिर बाकी बच्चों को भी बुलाएं और बताएं कि इसने ये सवाल किया था और देखो क्या कमाल का, मुझसे पहले जवाब ढूंढ के लेके आया। और वैसे अब यहां पे आपको लगता है कि उसका जो जवाब है ना वो 70% 60% तो दुरुस्त है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी अमेंडमेंट जरूरी है, हमारी इकदार के खिलाफ है। सो आप एट दैट टाइम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ वैसे मुशायरों में ऐसा होता है कि मॉडरेटर अगर आपके पीछे से गुजर जाए तो इसका मतलब है वक्त खत्म हो गया। अच्छा, अब आखिरी बात मैं समअप करता हूं। आप उस बच्चे को वो जो 30% आपने फीड करना है, पहले उसको अपलाउड करें, पहले उसको अप्रिशिएट करें, फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो अपनी अमेंडमेंट्स दें कि नहीं भाई ये जो 30% बेटा, इसमें मेरी सजेशन ये है। मैं इस स्लाइड को इसलिए फोकस करना चाहूँगा, जो बार बार बात कर रहे हैं हम 0 to 2, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट है, फिर उसके बाद जो है वो 2 to 3 है,
एंड देन उसके बाद प्री स्कूल एज है और स्कूल एज है, बिकॉज आज हमारा मकसद ही सिर्फ बच्चों पे डिस्कस करना था। अदरवाइज तो फिर इसके बाद आगे 4 ब्रांचेस और आ जाती। मेरे ख्याल एरिक एरिक्सन ने 8 ही स्टेजेस बताई थी ना। हमें कबल मसीह का नॉलेज है ना, ये बच्चे अभी ज़रा सारा अच्छा जानते हैं। अच्छा, अब देखिएगा ये 4 स्टेजेस हैं आपके पास। इन 4 स्टेजेस की बेसिकली आप उस जगह पे चले जाएं, वालिदैन से, पेरेंट्स से मेंटोर बनना है आपने। अब ये मेंटोर कैसे बना जा सकता है? सबसे पहली बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इखलाकियात के साथ रहे, मेरे बच्चे के रिफ्लेक्सेस पॉजिटिव हों, मेरा बच्चा जहां मैं बैठी हुई हूँ वहीं बैठा रहे, बड़े प्यार से बैठा रहे, तो सबसे पहले उसे प्यार से प्रैक्टिकली आपको बैठ के दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा सुबह के वक्त में नमाज पढ़े, तो भाई आपको पहले पढ़नी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि ब्रेकफास्ट वक्त पे हो, तो आपको ब्रेकफास्ट वक्त पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रात के 10 बजे सब के सब हम कहें मोबाइल टाइम, और 1 घंटे के लिए सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और 1 घंटे के बाद आप कहते हैं दिस इज़ फिनिश्ड, लेकिन सबसे पहले खुद रखें। ये नहीं हो कि सरहाने में से बाजू निकाला हुआ है, लाइट बंद है और हम सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, फिर आप अपने बच्चे को मना नहीं कर सकते। आपको मोबाइल को पहले खुद बंद करना पड़ेगा। टीवी है, अगर आपने अपने सिंपल सी बात है बेडरूम में लगाया हुआ है, तो आप बच्चे को मना नहीं कर सकते। भाई टेलीविज़न या टीवी रूम जो है या टीवी लाउंज जो है ना, काश हमारी सोसाइटी में उसको उतना ही वक्त मिले जितना कि वॉशरूम को मिलता है। हमारी सोसाइटी आधे से ज़्यादा ठीक हो जाएगी, बिकॉज हम वहाँ पे सनसनीखेज़ी देख रहे होते हैं और फिर उसके बाद उसी को अपनी फैमिली के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सो काइंडली जो आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं वो पहले खुद बने। अगर आप प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखा देंगे तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आप उनकी इमोशंस को रेगुलराइज कर सकते हैं। किसी बड़े थ्योरिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मेजर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चेयरमैन साहब, मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मैं चूँकि तकरीबन CTN के एग्जेक्टिव से वाकिफ़ हूँ, तो आप सबकी बहुत मोहब्बत कि मुझे आपने मेरे अपने लोगों के साथ मुखातब होने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।